बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सारे काम छोड़ के मेरे भाइयों मेरी बहनों ये वजीफ़ा अपने बटुए पर या अपनी अलमारी पर अपने दुकान के गले पर एक मर्तबा फूंक मार देना, एक मर्तबा दम कर देना। रिज़्क़ का अगर ऐसा तूफ़ान ना खड़ा हो जाए तो मुझे कमेंट्स में फिर भी कहना, मुझे कहना कि हमें रिज़्क़ नहीं मिला। लेकिन जिस तरतीब से ये अमल बताऊंगी या ये वजीफ़ा बताऊंगी, कई सालों से पुरानी किताब से निकाला हुआ ये नायाब वजीफ़ा है। मुजरिब और वजीफ़ा नस्लों को आगे बढ़ा कर खिलाना चाहते हो तो चाहते हो कि गैब से जो है वो करोड़ों रुपए की बरसात हो जाए, इतनी बरकतें नाज़िल हो जाएं घर के अंदर, इतनी जो हैं वो आपको दौलत मिल जाए, इतनी आप लोगों को शोहरत मिल जाए, पैसा पैसा हो आपके पास, गिनते गिनते थक जाओ लेकिन पैसा ख़त्म ना हो। बटुए पर, अलमारी पर, जेब पर, दुकान के गल्ले पर फूंक मार देना, कभी खाली तो दूर की बात रखने की जगह नहीं होगी, इतनी दौलत आपके ऊपर जो है वो आ जाएगी। आप लोग समझ नहीं पाओगे, समझ आपकी ख़त्म हो जाएगी। ये पैसा कैसे आ गया, यकीन नहीं करोगे जब तक आजमाओगे नहीं और फ़ायदा नहीं होगा। मेरी बातों पर यकीन कोई नहीं करेगा और वो बंदा ही फ़ायदे में रहेगा जो ये वीडियो देखकर ये वजीफ़ा पढ़ेगा और अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन करते हुए ये वजीफ़ा पढ़ेगा। इंशाअल्लाह इसको मायूसी नहीं होगी, इंशाअल्लाह इसकी जेब खाली नहीं रहेगी, इंशाअल्लाह इसके कारोबार में बरकतें ख़त्म नहीं होंगी। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप लोग ये वजीफ़ा पूरे साल में किसी भी दिन किसी भी वक्त पढ़ सकते हो। जब आपको वक्त मिले आप ये वजीफ़ा चलते फिरते पढ़ लेना, चलते फिरते इस अमल को, इस वजीफ़े को पढ़ लेना। मेरे दोस्तों, इस वजीफ़े को जिस किसी को भी बताया, ये कई सौ साल पुरानी किताब से निकाला हुआ वजीफ़ा है। और मेरे भाइयों और बहनों, आप लोग कहते रहते हो कि हमें वो पढ़ना नहीं आता, हम पढ़ना नहीं जानते, हमें कोई आसान सा वजीफ़ा बताएं, कोई आसान सा हमें अमल बताएं। बहुत ही आसान वजीफ़ा बताऊंगी कि बच्चा भी ये वजीफ़ा पढ़ ले। मेरे भाई बहन जो पढ़ना नहीं भी जानते वो भी ये वजीफ़ा अगर पढ़ना चाहते हैं तो आराम से पढ़ लेंगे। इनको बिल्कुल भी किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये वजीफ़ा आप जैसा कि मैंने बताया है जो है वो किसी भी दिन कर लें, किसी भी वक्त पढ़ लें। अब आप लोग ये पूछेंगे कि कितने दिन करना है, तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप लोग ये वजीफ़ा जो है वो एक दिन का अमल है। एक दिन आप इस वजीफ़े को कीजिए, ये अमल ही एक दिन का है। वन एंड ओनली वन डे ये अमल करना है। और इस अमल को मेरे दोस्तों अगर आप चाहें तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन तक भी कर सकते हैं, लेकिन एक दिन के अमल से ही लोगों को फ़ायदा हो जाता है। एक दिन का वजीफ़ा पढ़ने से ही लोगों के मसाइल जो हैं वो हल हो जाते हैं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, इस वजीफ़े की, इस अमल की इजाज़त इन लोगों को है जो वीडियो को कंप्लीट देखें। इसको इस वजीफ़े की इजाज़त है, जो ये वीडियो को स्किप करता रहेगा इसको बिल्कुल इजाज़त नहीं है। अगर स्किप कर चुके हैं तो दोबारा कंप्लीट वीडियो जाकर देखें ताकि आप लोगों को इजाज़त मिल जाए। ये इसके लिए हम करते हैं कि आप लोग जो वीडियो नहीं देखते वो फिर इनका वजीफ़ा असर नहीं करता, क्योंकि वो ये बात समझते ही नहीं कि तरीका क्या है वजीफ़ा पढ़ने का। और फिर जो है वो करते हैं बेशुमार गलतियाँ और फिर हमें कमेंट्स करते हैं कि वजीफ़ा असर नहीं कर रहा। इसके लिए इसको जो शर्त है, इसकी इजाज़त इस बंदे को है जो वीडियो को कंप्लीट देखे, ताकि इसको इस वजीफ़े की कंप्लीट समझ आ जाए। इसके लिए मेरे भाइयों और बहनों, मेरे बुज़ुर्गों, अब मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताने लगी हूँ। एक जगह सुकून से बैठ जाइए, किसी भी दिन किसी भी वक्त, सुबह शाम रात दिन कोई भी हो, पीर मंगल बुध जुमेरात जुम्मा हफ्ता इतवार, जिस दिन वीडियो आए चाहे तो इस दिन कर लो चाहे बाद में कर लो, नोट करके। ना ही दिन की कोई पाबंदी, ना ही वक्त की कोई पाबंदी। मेरे दोस्तों, ये वजीफ़ा किस जगह करना है अब ये समझ लें। मेरे भाइयों बहनों, जगह की भी कोई पाबंदी नहीं। जॉब पर हो, घर में हो, बिस्तर पर हो, दस्तरखान पर हो, मस्जिद में हो, मदरसे में हो,
جہاں کہیں موجود ہوں یہ وظیفہ پڑھ لو۔ بالکل آپ کسی قسم کا آپ کو بہانہ نہیں بنانا، میرے پاس وقت نہیں تھا، میں گھر میں نہیں تھا، ٹائم نہیں تھا، جہاں موجود ہو وہاں پڑھ لو۔ بس یہ وظیفہ پڑھنا ہے آپ کو اور دولت کے برسنے کا انتظار کرنا ہے۔ اتنی دولت برسے گی کہ خود مجھ کو کمنٹس میں کہو گے کہ واہ آپ نے جو وظیفہ بتایا، ہم آپ کو مٹھائی دینا چاہتے ہیں، ہمارا یہ فلاں فلاں جو حاجت تھی وہ پوری ہو گئی۔ اپنی حاجت کی نیت کر لیں، جو بھی آپ کی حاجت ہو، جو بھی آپ کی مراد ہو، آپ کی نیت ہو، ذاتی مکان چاہیے ہو یا یہ کہہ کے مجھے ذاتی گھر مل جائے، اس کے لیے میں یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، مجھے کیش رقم مل جائے، جو رقم چاہیے وہ مانگ لینا، جو مسئلہ ہو، بیماریاں ہوں تو یہ کہنا میری یہ بیماری ہے ختم ہو جائے، میں اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں۔ ایک حاجت کے لیے یہ وظیفہ ایک دن میں ایک حاجت کے لیے پڑھ سکتے ہیں، پھر دوسری کوئی اور حاجت ہو تو دوسرے دن یہ وظیفہ پڑھ لیں، اگر کوئی مسئلہ ہو تو تیسرے دن اس مسئلے کے لیے یہ وظیفہ پڑھ لیں، یا کوئی حاجت ہو اس دن یہ وظیفہ ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ بہت ساری حاجتیں ہیں تو الگ الگ دنوں میں آپ اس کو ایک ہی مرتبہ پڑھ سکتے، پھر دوسرے دن کسی اور حاجت کے لیے پڑھیں گا۔ سب سے پہلے آپ لوگ حاجت کی نیت کر کے درود پاک پڑھ لیجئے، کوئی سا بھی جو آپ کو یاد ہو، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پڑھ لیں، آپ کو یاد ہو وہ ایک مرتبہ پڑھ لیں۔ درود پاک کے پڑھنے کے فوراً بعد میرے دوستوں آپ لوگوں نے سب سے پہلے اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یا ویسے ہی کاؤنٹ کر سکتے ہیں تو پڑھ لیں۔ بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، 3 مرتبہ سب سے پہلے پڑھنا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو دوستو جب 3 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ لیں، اس کے فوراً ہی بعد آپ لوگوں کو یا رضا کو 3 مرتبہ یا رضا کو پڑھنا ہے، یا رضا کو، یا رضا کو، یا رضا کو، 3 مرتبہ یا رضا کو پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اور اس کے فوراً بعد میرے دوستو آپ لوگ درود پاک 1 مرتبہ پھر پڑھ لیں اور اپنے بٹوے پر، اپنی الماری پر، جہاں پر آپ پیسے رکھتے ہو، اپنی دکان کے غلے پر پھونک مار دیں۔ دیکھا دوستو کتنا آسان سا وظیفہ ہے، جس ترتیب سے، جس کاؤنٹنگ سے بتایا ہے وہی کیجئے گا، اور آخر میں درود پاک پڑھنے کے بعد اپنی دکان کے غلے پر، اپنے گھر کی تجوری پر، میری بہنیں جو ہیں وہ اپنے ہاتھ سے، میرے بھائی اپنے بٹوے کی جیب پر 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ دم کر دیں یا پھونک مار دیں۔ بس میرے دوستو آپ کو یہی کرنا ہے، اس عمل کو لازمی کیجئے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں گا۔ اللہ حافظ۔